Buenos días, iglesia. Good morning, family. Es una oportunidad bien especial en este sábado, el último sábado del año, It is a very special Sabbath today as it is the last Sabbath of the year, estar aquí en la casa de Dios. to be here in the house of God. Por eso les pido que, si no es mucha molestia, que podamos colocarnos de pies para reverenciar la palabra de Dios. That's why I ask if it's okay with you guys to please stand as we read the word. Salmo 29, versículo 11. Psalms 29, verse 11. Dice la palabra de Dios: And the word of God says, el Señor da poder a su pueblo, "May the Lord give strength to his people. bendice a su pueblo con paz. May the Lord bless his people with Oramos. peace." Let us pray. Bendito Padre, Señor, tu presencia es real en este lugar. Blessed Father, your presence is real in this place. Por favor, ayúdanos a escondernos detrás de ti. Lord, please help us hide behind you. Necesitamos tu presencia. We need your presence. Que sea tu palabra la que pueda hablar a nuestros corazones. Let it be your word that speaks to our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Y recuerden, pueden sentarse, gracias. You may be seated. Recuerden que quien dijo estas palabras es como el canto que escuchábamos hace un momentico. Tiene autoridad. I want you to remember that as we speak these words, you have authority. Tenemos por delante de nosotros casi ya el inicio del año. We have right before us the start of a new year. Ha sido bien rápido. It's been so fast. Y las navidades ya casi en un momento se terminan. And in a moment, Christmas is already over. Sin embargo, ¿con qué nos quedamos del año? Regardless, what is left of this year? ¿Con lo que hemos perdido? With what we lost? Si nos quedamos con eso, ¿con qué nos quedamos? If we Con were nada. left with these things, what else do we have? Porque ya eso lo perdimos. Because we already lost those things. Hay veces que son duras las pérdidas. There are times that it's tough when we have these losses. A veces es un familiar, Sometimes it's family. a veces es la casa, Sometimes it's the house. a veces son relaciones. Sometimes it's relationships. Pero sería bueno concentrarnos en lo que tenemos ahora. But it would be great to focus on what we do have. Tenemos una casa. We have a house. Para algunos no es nuestra, For others, they're not our own. pero ahora estamos en la casa. But now we are in the house. Tenemos un carro, We have a car. algunos 2 y 3. Some of us 2 or 3 cars. Tenemos comida en la casa. We have food at the house. Tenemos familia. We have family. Tenemos amigos. We have friends. Quizás para ti a lo mejor hoy eso es algo muy normal. Maybe for you that's something that's just normal. Pero los que hemos venido de nuestro país, But for those of us who left our own country, eso quizás es un sueño y muchas veces nunca lo vemos realizado. sometimes that might feel like a dream. Por eso apreciar lo que tienes ahora And that's why we are grateful for the things we have. es muy importante. It is really important. Voy a compartir con ustedes una historia que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 8. I want to share a story with you where you can find this in the book of Matthew, chapter 8. Esa misma historia está también en Marcos y está en Lucas. And this same story is also in Mark and in Luke. Por lo tanto, yo solamente voy a ajustarme a la de Mateo, pero tengo algunos argumentos de los otros dos evangelios. For the meantime, I'm going to be focusing on the book of Matthew, but I am going to grab things from Mark and Luke. Es una historia bien conocida. It is a very well-known story. Es la historia donde Jesús calma la tempestad. It is the story where Jesus calms the storm. Sin embargo, en esa historia hay muchas cosas que tenemos en común. You see, in that story, there is so many things that we have in common. Y en esta historia vamos a compartir 3 preguntas que debemos contestarnos también nosotros en este día. And throughout this story, we are going to ask ourselves 3 questions that we will answer by the time we're done with this story. Sin embargo, vamos a colocar el contexto, We are going to find Context. this response porque de esa manera because of this manner.
vamos a tener una apreciación de la realidad que vivieron los discípulos. We are going to have a greater appreciation for the realities that the disciples lived. Los capítulos anteriores, The chapters before, del 5 al 8, from 5 to 8, verso 1, verse 1, es todo el sermón del monte. is the Sermon on the Mount. Jesús está dando la plataforma de su reino. Jesus is giving the platform of his kingdom. Las personas están emocionadas por lo que Jesús está diciendo. The people are being overwhelmed with what Jesus is saying. Solo coloco un ejemplo. For an example, Amad a vuestros enemigos. to love our enemies. Eso es un reino loco. That is a crazy idea. Lo menos que tenemos nosotros es el deseo de amar a nuestros enemigos. The very least thing I want to do is love my enemies. Y ahora Jesús está diciendo que ese es su reino. And now Jesus says that's the kingdom. Y cuando él termina el sermón del monte, And when he finishes that Sermon on the Mount, trata de confirmar la fe de los discípulos. he tries to confirm, to reassure the faith of his disciples. Y él sana allí un leproso, And he heals a leopard. sana al siervo del centurión, He saves the servant of the centurion. sana a la suegra de Pedro. He saves Peter's mother-in-law. Y entonces habla acerca de el precio que es seguirlo a él. And now he talks closely to the things of what means most to him. Y en medio de toda esa realidad acontece lo que vamos a leer. And in the middle of the reality, please focus on what we are going to read. Por eso la primera pregunta que tenemos para este día, So the first question that we have for you guys this morning, ¿es Jesús quien dirige tus planes? is Jesus the one in control of your plans? ¿Tenemos absoluta seguridad que es Él? Do we have absolute certainty that it's from him? En esta historia, In this story, cuando leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 8, verso 23, when we read Matthew chapter 8, verse 23, dice, después Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. then the Lord Jesus went on a boat and his disciples followed him. Cuando lees el libro de Marcos y el libro de Lucas, When you read the book of Mark and the book of Luke, Jesús dice, pasemos al otro lado del mar. Jesus says, let us cross over to the other part of the sea. ¿Quién está hablando de lo que van a hacer los discípulos? What are the disciples, who is talking about what the disciples are going to do? Jesús. Jesus. Él es el que está haciendo la invitación. He's the one that's making that invitation. Dice en el Evangelio de Marcos que ya era el atardecer. En algunos lugares dice que ya era de noche. In the book of Mark and in other places, it said it was in the afternoon. Other places said it was at night. Jesús está invitando a los discípulos a montarse en la barca y a salir de noche. Jesus is inviting his disciples to go onto this boat and to leave at night. Dice el texto que lo siguieron. And the text says they followed. Era fácil para ellos montarse en un bote. La gran mayoría eran pescadores. It was easy for them to get on a boat because the majority of them were fishermen. Estaban acostumbrados a ese lugar. They were already used to that kind of things. No es un lugar muy grande. It wasn't a foreign place. Apenas tiene 21 kilómetros de largo por quizás 12 o 13 de ancho. Maybe it was 23 kilometers in length and maybe 12 kilometers in width. Pero quiero decirte que cuando tú estás en medio de un lugar así But I want to tell you, when you're in a place like that, y de noche, and it's at night, quizás te ve bastante grande el asunto. maybe you might believe that this is something really big. Pero mis hermanos, la primera pregunta era bien clara. But my friends, the first question is very clear. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, tomen el barco y vamos al otro lado. Jesus was telling his disciples, get into the boat and go on. En ese plan que tienes para este nuevo año, In the plan that he has for you in this new year, en esa actividad que puedes estar preparando, in this activity that you might be preparing, ¿has compartido con Jesús sobre el asunto? did you ever hand that over to God? ¿Estás seguro que Él ya te dio la aprobación? Are you sure that he gave you that provision? Muchas veces nuestros conocimientos A lot of times our own familiarities se colocan por encima de todo. might be Over. put above all else. Y cuando nosotros
pensamos de esa manera, And whenever we think that way, para nosotros todo está bien. for us, it's all good. Llevo tiempo estudiando sobre el asunto. I have several times studying over this stuff. He consultado Google un montón de veces. I have done this several times before. He visto en YouTube un montón de videos. I've seen YouTube videos, several of them. Así que esto no tiene por qué salir mal. That's why there is no reason for this to go end badly. Mucha gente lo ha hecho. A lot of people have done it. Pero ahora But now, quizás tenga yo algunas dudas. maybe there's some doubts. Por eso es importante estar seguro de que es Jesús quien dirige tus planes. That's why it's so important to let God be the one in control of your plans. Porque eso te va a dar fuerza para contestar la segunda pregunta. Because this is going to give you strength to give you answer to the second question. Y la segunda pregunta es And the second question is Jesús el centro de tu fe? Is Jesus the center of your faith? Dice en el versículo 24, In verse 24 it says, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice el texto acá, entonces versículo 25, entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y él replicó, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar y vino una completa calma. Me llama la atención que dice el texto, y de repente. it brings to my attention what the texts have to say, and it repeatedly catches my eye. En este lugar, es un lugar que está por 200 metros, alrededor de 200 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, In this place, we were in a place where the sea level is 200 meters below ground. era muy normal que se formaran tormentas de ahora para ahorita. It was really normal to have storms to happen around this time, Y este fue el caso. and this was the case. Ahora, dice el texto que acabo de leer que fue una tormenta muy grande. And the text says that this was a great storm. Mi pregunta es, My question to you is, ¿cuántos han estado en medio de una tormenta en el mar? how many of us has been in a storm in the middle of the sea? Veo algunas manos y Tony por allá debe haber levantado la mano por donde está. I see one person who raised their hand, but there's many people who hasn't. Pero si yo te dijera en esta mañana But if I told you this morning, que todos hemos estado en medio de tormentas. we've all been in the middle of a storm. Y a veces las tormentas se han levantado de repente. And sometimes these storms just won't leave Porque a veces el cáncer ha llegado ya. because the cancer has came immediately. A veces el dinero se ha acabado porque alguien te estafó de un abrir y cerrar de ojos. And maybe somebody just lost a lot of money almost overnight. A veces nos hemos quedado sin casa porque el dueño nos dijo, mañana se tienen que ir. Maybe there's some of us who has been through this where we had landlords tell us that tomorrow you have to leave. A veces nuestros hijos nos dicen, no quiero seguir en este lugar y me voy. Maybe sometimes our own children are telling us that they don't want to be in this place and tomorrow I'm leaving. Hay veces que hemos conducido con prudencia, pero alguien de pronto ha venido y nos ha chocado. There are some times where we have been driving carefully and then there's someone who just drove right into us recklessly. Hay veces que estamos haciendo los papeles para legalizar nuestra realidad en nuestro país y el abogado nos llama y nos dice, ahora son 5,000 más. There may be some of us who are doing our paperwork to become citizens of this country, and then the lawyer tells you it's going to be $5,000 more. Mi pregunta, ¿es eso una tormenta o no es una tormenta? My question is that a storm or is that not a storm? Y esas tormentas sacuden completamente nuestra vida. And that storm knocks us off our feet. Y muchas veces esas tormentas nos destruyen. And a lot of times that kind of storm destroys us. Por eso mi pregunta y mi segunda pregunta ¿es Jesús el centro de nuestra fe? That's why my second question is Jesus the center of your faith?
Porque si en medio de la tormenta Jesús es el centro de nuestra fe, Because in the middle of the storm, Jesus is the center of our faith. tus decisiones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Your decisions will be conformed to the will of God. ¿Sabes? Cuando nuestra fe es ahogada por el miedo, Do you know when our faith is being overwhelmed by this fear, por la inseguridad, by our insecurities? las decisiones que tomamos generalmente son muy equivocadas. The general decisions that we get to make are oftentimes wrong. Cuando el desespero es lo que prima en nosotros, That the being desperate is what is being part of us. las decisiones van a ser bien, bien equivocadas. The decisions that we are prone to make will be very, very wrong. No por gusto la palabra dice en apuros, mas no desesperados. That's why the Lord will say that those who are rushed are Des- desperate. Porque cuando tú y yo estamos desesperados, Because when you and I are desperate, cualquier solución nos viene bien. whatever solution, it's not going to be a good one. Y saben, muchas veces nos encontramos con consejeros para el momento preciso. And do you know sometimes we find ourselves with people who gives us advice for the right situations. Y los consejos que nos dan nos dejan en peor estado que el primero que teníamos. And sometimes their advice leaves us worse than when we first started. Por lo tanto, si nuestra fe es firme y Jesús es el centro de nuestra fe, But if we are firm in Jesus and Jesus is the center of our faith, nuestras decisiones van a ser conforme a esa fe. our decisions are going to be made because of that faith. Es interesante que los discípulos eran pescadores. It is interesting to know that the disciples were sinners. Eran personas acostumbradas a estar en la tormenta. They were used to being in the storms. Y llegó un momento en que tuvieron miedo. And there came a moment where they were scared. Cuidado con creer nosotros que podemos manejar las tormentas. Be careful to think that we can actually drive in the middle of a storm. Lo único que puede manejar las tormentas es nuestra seguridad en la palabra de Dios y en la fe que tenemos en Jesús. The only thing that can drive us through a storm is our security in the Word of God and the center of our faith. Él tiene autoridad, como He decía hace un momento has el canto. authority, just like that song says. Y Él lo puede controlar, ¿cuánto? Todo. And He can control all of it. Pero a veces nuestros conocimientos y nuestra preparación nos engañan. But sometimes our preparation and our plans are just are failing. Finalmente los discípulos tuvieron que ir ¿a quién? Finally, the disciples had to go to who? A Jesús. To Jesus. Ahora imagínense de noche, allí aquella barca de alrededor de 12 metros, Now imagine that it was night and they were in the middle of a boat that was maybe 12 meters. dice Marcos que él estaba en la popa, por lo tanto la popa es la parte trasera. Mark says he was in the starport and that was the part of the ship that was in the back towards the end. ¿Qué producen las tormentas o qué hay en las tormentas? What's usually typically inside of a storm? Relámpagos, truenos. Thunder, lightning. Dice que lo cubría todo. It says that it was being covered. Y en medio de quizás un trueno o un relámpago, And maybe in the middle of a lightning or a thunder, ellos se dieron cuenta que Jesús estaba. they finally realized that there is Jesus. ¿Dónde ves a Jesús en tu tormenta? Where do you see Jesus in your storm? Es importante ver a Jesús en la tormenta. It's important to know where Jesus is in the middle of your storm. Porque cuando no vemos a Jesús en la tormenta, Because for whenever we don't see Jesus in the storm, va a ser bien difícil para cada uno de nosotros. it's going to be really hard for each and every one of us. Pero ellos vieron a Jesús. But they saw Jesus. Y cuando vieron a Jesús, And when they saw Jesus, entonces le fueron a reclamar a Jesús. they went to go pick up Jesus. Señor, perecemos. Lord, we are perishing. Y dice la misma historia que el Señor sencillamente se levantó, And that same story says that Jesus woke up and he rose. El orden no es importante porque en Marcos y Lucas lo expresa de una manera y en Mateo lo dice de otra, pero da igual que primero los reprendiera a ellos por su poca fe y después calmara o lo hiciera a la inversa. El asunto es que Jesús calmó la tormenta.
You see, there has been many accounts. There is a slight variation between the accounts of Matthew, Mark, Luke, and John. And they were speaking of, it doesn't matter what came first. Did the perishing came first? Did the disciples go to Jesus first? Or did Jesus say, oh, you a little faith first? Regardless, it doesn't matter. The point of this story is Jesus calmed the storm. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. And that's what you and I need today. Que la tormenta se calme. That the storm needs to be calmed. Ahora es interesante la tercera pregunta que tengo para compartirles. And now what's interesting is this third question I'm going to share with you. ¿Es Jesús tu Salvador? Is Jesus your Savior? Porque, hermano, hermana presente, Because, brothers and sisters, amigos que nos están viendo a través de las redes, friends who are watching online, lo más duro y lo más cruel que hay en esta historia, the most difficult thing to wrestle with this story, que cuando usted lee allí el versículo 27, that when you read in verse 27, dice, y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? and the disciples marveled at Jesus calming the storm and says, who is this man that the sea and waves obey him? Y lo más triste es que en Marcos y en Lucas And what's crazy that in the book of dice Mark que ellos and Luke, tuvieron un gran miedo. it says that they were actually afraid. Miedo por la tormenta They were afraid because of the storm, y ahora miedo porque Jesús había calmado la tormenta. and now afraid of Jesus because he's able to calm these storms. Porque cuando tú y yo no estamos enfocados en Jesús, Because whenever you and I are not focused on Jesus, el miedo va a estar constantemente en nosotros. the fear is always going to be inside of us. Pase una cosa Maybe something happens o pase la otra. or something else happens. Esa era la realidad que ellos estaban experimentando. This is the reality that I have been experiencing. A veces Dios hace tantas cosas por nosotros Maybe the Lord does so many things for us que nosotros tenemos hasta miedo. that we even get scared Porque no está acompañada de la fe because que debemos tener. we are not in the presence of the faith that we are supposed to have. Esa es la historia de los discípulos. That is the story of the disciples. Pero los discípulos hacía 1 año y medio que estaban con Jesús. But the disciples has been walking with Jesus for a year and a half. ¿Usted se imagina 1 año y medio con Jesús? Imagine spending that much time with Jesus. Por mucho que trato, no tengo ni idea. With that many trials, I have no idea. Viendo milagros, Looking at miracles, viendo cosas que él hacía en todo momento. looking at every little thing he was doing at every moment. Y ahora me asusto porque calma la tempestad. And now I'm scared because Jesus can also calm the storms. Ellos todavía no tenían claro que Jesús era su Salvador. They didn't realize then that Jesus was their Savior. Y Jesús es y será siempre nuestro Salvador. And Jesus was and is and will forever be our Savior. Nosotros no podemos escapar a las tormentas. We can't escape our storms sometimes. Te puedes esconder donde quiera. You can try to hide wherever you can. La tormenta te va a alcanzar. That storm will find you. El asunto está cómo vas a enfrentar la tormenta. The question is how are you going to confront this storm? La única manera de enfrentar la tormenta es nuestra fe. The only way confronting this storm is by our faith. ¿Sabes? Lo maravilloso en toda esta historia también Do you know what's really amazing about this story? es que ellos estuvieron un rato con la tormenta. Is that they were in the storm for a while. Y debe haber sido duro, And it could have been hard porque que el agua te cubra completamente, to have waves crash over you, los truenos, todo, the thunder, pero no fue para siempre. but it wasn't forever. Las tormentas llegan a nuestra vida cuando menos las esperamos. You see, storms comes to our lives when we least expect them. Pero recuerda, But remember, nunca son para siempre. never it's going to be forever. El que es para siempre se llama Jesucristo. It's forever we call on Jesus. Y es para siempre con nosotros en medio y fuera de las tormentas. And we call on Jesus forever in the middle of the storm and outside of the storm. ¿Que son duras? Sí, son muy duras. Is it hard? Yes, it's extremely hard. Si yo les pidiera a cada uno If I asked each and every one of you que hablara de alguna de sus tormentas, to talk about one the storms you're going through, fácilmente nos pudiéramos ir de aquí mañana.
we can easily leave here tomorrow. Y quizás algunos no le den oportunidad a más nadie y ellos solos estén aquí hasta mañana. And sometimes we won't even give opportunities to some people, and we'll still be here tomorrow. Porque muchas veces no salimos de una tormenta para entrar en otra. Because oftentimes we leave a storm just to enter into another storm. Pero en el nombre de Jesucristo quiero decirte en esta mañana But in the name of Jesus Christ, I want to tell you guys today que sea cual sea la tormenta, that whatever storm you may be going through, dice Mateo 28:20 que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. that Matthew 28:20 says that the Lord will be with us in all times. Del que te hablo en esta mañana no se va cuando hay tormenta. That the Lord was telling you today that the storm won't leave. Hay veces que la familia se va cuando hay tormenta. Sometimes your family leaves in the middle of this storm. Hay veces que los amigos se van cuando hay tormenta. Sometimes your friends leave in the middle of your storm. Hay veces que los vecinos también se van cuando hay tormenta. Sometimes your neighbors leave when you're in the middle of this storm. Pero Jesús But Jesus nunca se va. will never leave. Cuando más difícil es la tormenta, When the storm is at its worst, es cuando más Jesús está contigo y conmigo. that is when Jesus is there with you the most. ¿Tú has visto a Jesús en medio de la tormenta? Have you seen Jesus in the middle of your storm? Cuando tú sientes a Jesús en medio de la tormenta, Have you felt Jesus in the middle of the storm? tú solamente dices, gracias Señor, What will you say? Will you say, thank you, my Lord? porque no estoy solo. Because I am not alone. Y como no estoy solo, And when I'm not alone, si tú estás conmigo, soy mayoría. that if I'm with you, I will be good. Esa es la realidad de nuestra vida. This is the reality of our life. Que Dios permita que en medio de nuestra tormenta, That may the Lord allow that in the middle of our storm, al hacernos las tres preguntas, that we may ask ourselves these three questions. ¿es Jesús quien dirige tus planes? Sí, es Jesús quien dirige mis planes. Is Jesus the one in control of your plan? Yes, he is the one in control. ¿Es Jesús el centro de tu fe? Sí, Él es el centro de nuestra fe. Is Jesus the center of my faith? Yes, Jesus is the center of my faith. ¿Es Jesús tu Salvador? Is Jesus Sí. your Savior? Es Jesús tu Salvador. Yes, Le he voy a is your pedir a los Savior. músicos que por favor del worship que puedan subir. I asked the worship team to please come forward. Mis amigos, My friends, hay un año por delante. there is a Nuevamente. new year ahead of us. Es una nueva oportunidad que tenemos. It's a new opportunity that we have. Sabes, las tormentas son oportunidades para acercarnos a Dios. Do you know these storms are just more opportunities to get closer to God? Pero en medio de cada oportunidad, But in the middle of every one of those opportunities, Dios nos va a dar siempre la victoria. God will always give us the victory. No la que tú quieres ni la que yo quiero. Not the victory that you want or that I want. Su victoria. His victory. Y su victoria siempre va a ser la mejor. And his victory is always going to be the best one. Es interesante que los discípulos It's- entendieron el asunto. It's interesting that the disciples understood this. Porque cuando Jesús murió, Because when Jesus died, todos los discípulos menos uno all the disciples but one ofrendaron sus vidas offered their lives por aquel for him que calmó la tormenta. who calmed the storm. Por favor, Please, puede venir el día malo, there are going to be bad days, pero nunca, nunca, nunca te alejes de Jesús. but he will never abandon you. Este lugar no es perfecto. This place is not perfect. Ningún lugar es perfecto. There is no place that is perfect. El único perfecto se llama Jesucristo. The only one who is perfect is named Jesus. Y siempre que nos acerquemos a Él, And every time that we get closer to him, Él va a estar disponible para ti y para mí. he is going to be made available for you and for me. Vamos a escuchar el canto a continuación y voy a regresar para hacer un llamado bien especial a cada uno de nuestros corazones. As we listen to this last song, I'm going to step down and I will come back to make a final decision for you guys.